परिवार आम परिवार गीता नारायण परिवार परिवार आम परिवार गीता नारायण परिवार सबुरी हृदय गीतार चेतना ज्ञान लाभ हुए निरंतर परिवार आम परिवार गीता नारायण परिवार परिवार आम परिवार गीता नारायण परिवार धन्य सृष्टिकर्ता तुमर सृष्टि आशीर्वाद भरा दिव्य दृष्टि धन्य सृष्टिकर्ता तुमर सृष्टि आशीर्वाद भरा दिव्य दृष्टि ढाली दियो प्रभु करुणार धारा स्नेह ममतार जल वृष्टि परिवार आम परिवार गीता नारायण परिवार परिवार आम परिवार गीता नारायण परिवार अमृत लग्न रे शुभारंभ प्रतिटी प्रभात टे कुंभ ताकू परिवेषण करिबा पाई खूब मनर सहित उच्छ्वसित मनरे आपणक सम्मुखरे अछन्ते तांकु करताली देई स्वागत जणाइबा एवं समस्तंकु अनुरोध करिबी समस्ते द्वादश अध्यायर पठन करिबा पाई। ओम श्री भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ ध्यानम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम् मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मावान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयभयैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष्य उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु हर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम हरिः ओं तत्सत् ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ शान्तिः 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 गीता महारानी की ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପଠନର ଗଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ଦେଉଥିଲା
ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ। କୃଷ୍ଣାମୃତ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପଠନ ଥିଲା ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଗୀତାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୂହ ପଠନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଯେବେ ବାନ୍ଧି ହେଲି ମୁହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ବାଟବଣା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମେ ଯେବେ ବାନ୍ଧି ହେଲି ମୁହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଲା ବାଟବଣା। ଜୀବନ ନାଟକ ଖେଳରେ ଆଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ଭବ ପାରାବାରେ। ଜୀବନ ନାଟକ ଖେଳରେ ଆଳରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧର ଭବ ପାରାବାରେ। ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ପୁରା କଲି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା, ପୁରା କଲି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଟେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅଟେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ପାଇନି କେଉଁଠି ଯେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି, ପାଇନି କେଉଁଠି ଯେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି। କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୋତେ ଦେଇଛି ଯାହା, କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୋତେ ଦେଇଛି ଯାହା। ଏହିପରି ଭାବ ରଖିଥିବା ଆଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷର ଶବ୍ଦ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲେଖ୍ୟକୁ କରିଯିବା ବେଳେ। ଯେମିତି ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେନି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିନା, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେନି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିନା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେନି ସୁଗନ୍ଧିତ ମଳୟ ବିନା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେନି ସୁଗନ୍ଧିତ ମଳୟ ବିନା, ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି କୁସୁମ ବିନା। ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି କୁସୁମ ବିନା, ଆଉ କୁସୁମ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେନି ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ବିନା। କୁସୁମ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେନି ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ବିନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରଣାଗତିର ମନ ବୁଝେନି ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିନା, ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କର ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିନା। ତାଙ୍କର ଅନର୍ଗଳ ଭାଷା ମାଧୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରସରେ ପ୍ଲାବିତ କରି ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୀତାର ଗୂଢ଼ତ୍ୱକୁ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଭକ୍ତି ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍। हरि ओं हरि ओं हरि ओं। ओं वेदाहमेतं पुरुष महान्तं आदित्यवर्णं तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अयनाय। चिन्मय चिर सुंदर परम प्रेममय सेई जगतर नाथ जगन्नाथ चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। गीता नारायण आध्यात्मिक ट्रस्ट आनुकूल्य द्वितीय वार्षिक महोत्सव रे उपस्थित आजिकार मुख्य आकर्षण प्रज्ञानंद स्वामी महाराज जे सारा विश्व रे चहल सृष्टि करी गीता को प्रत्येक देश रे नहीं पहुँचवार प्रयास करिसंती तथा ओडिशार कोण अनुकोण रे स्कूल कॉलेज ठोर आरंभ करी प्रत्येक परिवार रे गीता किपरि पहुँचबो तार प्रयास जारी रखिचंती। श्रीयुक्त प्रज्ञानानंद स्वामी महाराज तांको पार्श्व रे अछंती ओंकारानंद स्वामी जी आमको दिग्दर्शन 3 वर्ष हैला दे आसुचंती। तांको पार्श्व रे अछंती आमर भुवनासन दी जी आम गुरुंकर गुरु जे आमर स्वामी जी जहाँ पाखर शिक्षा ग्रहण करी आमको वर्तमान गीता शिक्षा दौरान एवं
ମଞ୍ଚାସୀନ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋର ଗୀତା ନାରାୟଣର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଶାନ୍ତି ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ କିପରି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା, ସେ ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୀତାର ଅବଦାନ କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ, ସେଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା, ତାପରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ। ଏପଟେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଚାରିପଟେ ଶତ୍ରୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣରେ ଗୀତାର କ'ଣ ତାର ଉପଯୋଗିତା। ଆମେ ଗୀତା ପାଠ କରି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଗବତ ଗୀତା ଇଜ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। Constitutions means some set of rules by which the state is governed. किमिति शासन हब तार गोटे पद्धति लेखा थाए। ये जो गीता जेतेबेले सृष्टि हला ए समाज, when universe was created by God, God told Bhagavad Gita for the smooth governance of the humanity. ये मानव समाज श्रृंखलित किमिति हब ताकू गोटे पद्धति देले। से श्रृंखला जी भंग करिव से निश्चित दंड पाइब। आपण देखंतु ये जो अशांति होची, अशांतिर कारण कौन। ये अशांतिर कारण आम गीता कौन कहिचंती। जोटा को व्यतिक्रम हवारू एबे वर्तमान पृथ्वी रे अशांतिर वातावरण खेली जाइछि। गीता गोटे शास्त्र जी व्यक्तिगत जीवन ले शांति आनी पारे, पारिवारिक जीवन रे शांति आनी पारे, देश एवं विदेश आंतर्जातिक स्तर रे शांति आनी पारे। किंतु वर्तमान जो समय आंतर्जातिक स्तर रे आछि जे एठी अशांतिर मुख्य कारण कौन। भारतवर्ष रे अशांति नथिला, ता कारण एई गीता भागवत मुनि ऋषि ज्ञानी मानकर उपदेश। आमे प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को भगवान रूप में कल्पना करू। वर्तमान अमेरिका जो प्रकार दौरात्म्य पृथ्वी रे करी चलीची, ताकू गीता कौन किमिति कहूची देखंतु। विश्व संविधान को जे न मानिबो तार परिस्थिति अति दुरुपयोग करिबो और परिस्थिति अति दुस्सह हबो। गीता कहूची जे तुम्हें भातृत्व भाव यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहेले शांति स्थापन हो पारिबो नाही। आम संविधान रे मध्य सही कथा अछि। यूनिवर्सल ब्रदरहुड बाबद रे प्रथमे संविधान लो प्रिएम्बल ले लास्ट बट वन स्टांजा रे आपण देखिबे जे फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रैटर्निटी भातृत्व भाव, हाउ फ्रैटर्निटी विल बी एस्टाब्लिश्ड लेखा ही जे प्रिएम्बल ले। भातृत्व भाव केतेबेले आसीबो। आमे खाली कहूचु अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। ये शास्त्र कहीं हो पारु नाही। व्हाट आर दी कजेस। अशांति कौन, अशांतिर कारण कौन। कारण जानिला परे निराकरण हबो। कौनसी विषय रे कारण न जानिले निराकरण हो पारिबो नाही। मु जदि आरोग्यता खोजिबी, मु रोग को चिन्ही रोगर कारण जानिले आरोग्यता आसीबो। मु जदि सुख खोजिबी, दुख दुखर कारण कौन जानी दुख को निराकरण कले सुख आसीबो, ऑटोमेटिक आसीबो। आमे सुख पछरे गुड़ेले सुख मिलिबो नहीं, शांति पछरे गुड़ेले शांति मिलेबनी। किंतु गीता कौन कहूची, जदि अहंकार आधिपत्य विस्तार भावना तुम्हें न छाड़ तेबे तुम्हें शांति पाई पारिबो नाही। अमेरिकार जो वर्तमान आधिपत्य विस्तार भावना अहंकार, विहाय कामांज सर्वांग पुमांग चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। पृथ्वी पृष्ठ शांति केतेबेले आसीबो। मानव जीवन रे केतेबेले शांति आसीबो। विहाय माने त्याग करिदेबो कौन ना कामान, कामना गुड़ी को जी
ପୁମାଂଶ୍ଚରତି ନିସ୍ପୃହ, ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୃହାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିବ, ଆଉ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର, ମମତା ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଭାବନା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳହ ହୁଏ, ଅଫିସରେ ଅଫିସର ଆଉ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ କଳହ ହୁଏ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦୁଃସହ ହୋଇପଡ଼େ, ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପଡ଼େ। ତା କାରଣ କେବଳ ମନର ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ଅଭାବ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଛି, ତାର କାରଣ, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଭାବନା। ଗୀତା କହୁଛି ନା, 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଇଏ ନିରାଶିଜ ଚିତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ ଶାରୀରଂ କେବଳଂ କର୍ମ କୁର୍ବାନା ପ୍ନୋତି କିଳିବିଷଂ। ପାପ ଲାଗିବନି କେତେବେଳେ? ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରିଗ୍ରହ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ସେତିକିରେ ଚଳିବ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତୁମେ 10ଟା ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଟେକି ଆଣିବ, ତୁମର ଯେତିକି ଅଛି ତୁମେ ସେତିକିରେ ଚଳ। ଗୀତା କୁହେ ସେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଶାନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଇବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରର ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଆନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏଠି ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଯେଉଁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ, ୱି ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭିଂ solemnly resolved to constitute India into ତ ଗଲା, ଲାଷ୍ଟ but one stanza, in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲର ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିଲେ fraternity assuring the dignity। ଏରେ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କ'ଣ ନା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏ କନସେପ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛି? 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଇଏ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେନୈକଂ ଭାବମବ୍ୟୟମିକ୍ଷତେ ଅବିଭକ୍ତଂ ବିଭକ୍ତେଷୁ ତଦ୍ ଜ୍ଞାନଂ ବିଧି ସାତ୍ବିକଂ। ଅର୍ଜୁନ, ସାତ୍ବିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଯେ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେନ ଏକମ୍, ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟ। ତୁମେ ମୋର ଭାଇ ହେବ, ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ହେବି। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ବାପ ଗୋଟିଏ ହେବ। ଏ ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିବ, ତେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ କହିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ବାପ 10ଟା ହେଇଗଲା, ଏ ଚିନ୍ତନ ଆସିଲା, ପରମାତ୍ମା ଏକ, ଏ ଚିନ୍ତନ ଯଥାଭୂତ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ଯଥାଭୂତ ପୃଥକ ଭାବଂ ଏକସ୍ତଂ ଅନୁପଶ୍ୟତି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ନ ରହିବ, ନ ବସା ବାନ୍ଧିବ, ଯେ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କିରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରଡନେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ୱିଲ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଭାତୃଭାବ ଆସିଯିବ। ହାଉ ଡିଗ୍ନିଟି ୱିଲ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର। ୱି ସୁଡ୍ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ଟୁ ଆକ୍ସନ୍। ତ କାମରେ ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ଯଦି ବ୍ରଡନେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନ ହେବ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତା ଇଜ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ। ଗୀତା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ସଂସାର କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏ ତୋତେ ସମ୍ବିଧାନ, ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତୁ ଚଳିବୁ। କ'ଣ ଖାଇବୁ ଲେଖିଦେଲେ, କେମିତି ଚାଲିବୁ ଲେଖିଦେଲେ, କେମିତି କଥା କହିବୁ ଲେଖିଦେଲେ, କେମିତି ଶାସନ ତୋର ପରିବାରକୁ କରିବୁ ତା ବି ଲେଖିଦେଲେ, କ'ଣ କଲେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇବୁ ତା ବି ଲେଖିଦେଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପଢ଼ିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ବୁଝିବେ, ତୃତୀୟରେ ତାକୁ ମାନିବେ, ଚତୁର୍ଥରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ପଞ୍ଚମରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ପଢ଼ି ବୁଝି ଜାଣି ମାନି ଧାରଣ କରିବେ। ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲେ
କୌଣସି ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ 20% ଲାଭ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ି ସାରିକି ବୁଝିବା ଯେକୌଣସି ପାଠ ହେଉ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ, ତାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ହଁ କଥାଟା ଠିକ୍, ତାପରେ ୟୁ ସୁଡ୍ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆକ୍ସନ୍। କାମରେ ପରିଣତ ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା, କି ସେ କର୍ମର ଫଳ ମିଳେ ନା। ଆସନ୍ତୁ କମ୍ ଟୁ ଆୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ହାଉ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ୱିଲ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ପ୍ରିଏମ୍ବଲ ଆମର ମୁଖବନ୍ଧ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଏସ୍ୟୁରିଂ ଦି ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଡ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍। ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆମର 76ରେ ଯେଉଁ 44th ବୋଧେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ନଥିଲା, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସେକୁଲାର ନଥିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। 3ଟି ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୁଁ ତାହା ଉପରକୁ ଯାଉନି। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଗୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୀତା କହୁଛି ନା, ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କର, ବିହାୟ କାମାଞ୍ଜ ପୁମାଂସରତି ନିଷ୍ପୃହ ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ସ ଶାନ୍ତି ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ତ୍ୟାଗ ଟିକେରେ, ତ୍ୟାଗରେ ବଞ୍ଚ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରେୟ ହି ଜ୍ଞାନମଭ୍ୟାସାତ୍ ଜ୍ଞାନାତ୍ ଧ୍ୟାନଂ ବିଶିଷ୍ୟତେ ଧ୍ୟାନାତ୍ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗାତ୍ ଶାନ୍ତି ଅନନ୍ତରମ୍। ତ୍ୟାଗ ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଡେଡିକେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି। ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପାସିଂ ଏ ଭେରି କ୍ରୁସିକାଲ ପିରିୟଡ଼। ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ଗତି କରୁଛି। ଇଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମର ରୋଲ୍, ଏ ଗୀତା ପାଠୀମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ ବେଶୀ ରହିବ। ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ, ତାର କାରଣ କେବଳ ଏଇ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଗାମୁଛାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏଇ ଓଙ୍କାରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ନା ଦିଆଯିବନି। ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା, ମାଇନସ୍, ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଝାଳ ବାହାରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମଳ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ କମଳ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ଆର୍ମି ପୋଲିସ ଆମେରିକାଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ? ନ, ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଆମଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଆମଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମୟନ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ର ଆରୁଢ଼ାନି ମାୟୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଯୋ ମାଙ୍ଗ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସଚ ମେ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ମାଟିରେ ଦୁର୍ଗାଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଇ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁ, ଲାଚୁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାରିଣୀଟିଏ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଦେଇ ସେଠି ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ତା ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ତା ନୁହେଁ। ଅୟଂ ନିଜ ପରବା ଇତି ଗଣନା ଲଘୁତେ ସସାଂ। ଇଏ ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜେନୈକଂ ଭାବମଭୟମିକ୍ଷତେ ଅବିଭକ୍ତଂ ବିଭକ୍ତେଷୁ ତତ୍ ଜ୍ଞାନଂ ବିଧି ସାତ୍ଵିକଂ। ଏ ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବିବା। ରାଜସିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ନା ପୃଥକ୍ ତେନ ତୁ ଯଜ୍ ଜ୍ଞାନ ନାନା ଭାବାନ ପୃଥକ ବିଧାନ। ପୃଥକ୍, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା, ତୁମେ ମୁଁ ଅଲଗା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେପ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜସିକ ବୁଦ୍ଧି। ତାମସିକ କିଏ? ଇଏ ଭଗବାନ କ'ଣ? ଯତ୍ କୃଷ୍ଣ ବଦେ କସ୍ମିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତ ମହେତୁକମ୍ ଅତତ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳ ପଞ୍ଚ ତତ୍ ତାମସ ଉଦାହୃତଂ। ସେ ହେଉଛି ତାମସ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, 2ଟା ଝାଡ଼ା ଖାଲି ହେଇଯାଉ, ତୃତୀୟ ଝାଡ଼ା ବେଳକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ସେଇ ଲୋକ ମାନୁନଥିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ପାଟି କଥା କହିବ? ଏ ହାତ ଉଠିବ, ସେ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି।
प्रत्येक स्थान रे तांकर उपस्थिति अछि तेणु भातृत्व भाव आनिबा पाई हेले आमर माइंड टाको ब्रोड करने को पड़ो आमर वेद उपनिषद को जीवाकू पड़ो बुझाकू पड़ो गीता को पढ़ा पड़ो गीता इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स सिंस 45 इयर्स मोर ग्रेजुएशन बेलू ये कथाटा मुझे चलती मोर से लेखा अच्छे जे भगवत गीता इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नुह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स When universe was created, God told Bhagavad Gita, kahaku to whom he told? सूर्य को कहले से मनु इच्छा को दे धीरे 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 बिंदुज परंपरा नादज परंपरा दे गड़ी आसला इत्यादि इत्यादि तेणु भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ हाउ वी विल कंट्रोल आवर माइंड हाउ वी विल कंट्रोल आवर सेंसेस हाउ वी विल कंट्रोल आवर बॉडी किमिति कौन करिबा खाइबा किमिति चलिबा किमिति ता भितर लिखा है भगवत गीता इज फुल ऑफ विजडम ज्ञानर भंडार द्वितीय ग्रंथ ता सहित समकक्ष ग्रंथ आज पर्यंत पृथ्वी पृष्ठ रे रचना करा जाई नाही कौन नाही ता भितर ज्ञान नाही कर्म नाही ता भितर कौन नाही जे आमे अन्य धर्म को चली जाउछु मु रिसेंटली आई हैड बीन टू कंधमाल एई 27 तारिख जाइथिली गत डिसेंबर 27 रे जलेसपटारू से गोटे लुदु वाटरफॉल नियर अबाउट 45 किलोमीटर्स गली गोटे मंदिर देखा पाइलनी ये 10-15 दिन तलर कथा गोटे माने कृष्ण मंदिर नहीं कि सेठी गोटे जगन्नाथ मंदिर नहीं किसी नहीं केवल चर्च 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 खंडे खंडे बाटे गोटे गोटे चर्च एबेकार गोटे 2 महला बिल्डिंग टे रास्ता कड़े देखा पाइलनी ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट आजिका डेट रे तेणु गीता पढ़ाटा बड़ कथा नुह ताकू पढ़ा दरकार ताकू बुझिकी ताकू मानिकी ताकू धारण कले आमे 100% फल पाइबा यदि आमे ताकू किछि धारण करी काम रे परिणत न करबा घड़ीसंधि मुहूर्त दे जो भारत नुहे सारा विश्व गति करुछि सेतरे आमर रोलटा बहुत बेसी रहिबो आमे शांति रे अछंती काहेकि आमे संविधान मानिकी चलुछु संविधान कौन ना आम पाखरे कामना कम आम पाखरे अहंकार कम आम पाखरे ममत्व बुद्धि कम आम पाखरे परिग्रह बुढ़ाए जिनस आमे संग्रह करिवार मनोवृत्ति कम शांति पाइबा पाई गीता अनुसार आमे चलुचु किंतु अमेरिका अन्य राष्ट्र माने ताहा करू नाहंती तुमे सुनो हे अमेरिकावासी गण आज ये गीता नारायण संस्था एउठो आज तांको आह्वान दउची जे तुम्हें गीता को मानो विश्व संविधान गीता को मानी गीता अनुसार चल नहले नष्ट भ्रष्ट हो जिमिति श्रीकृष्ण कही से दिन अर्जुन को सही युद्ध क्षेत्र रे 59-60 18 चैप्टर मुख्य अर्जुन ये जदहंकारमाश्रित्य नजस्य इति मन्यसे मिथेष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वांग नियोक्ष्यति तू क्षेत्रीय तू युद्ध करू जदि अहंकार को आश्रय करी तू जदि युद्ध करूनी कहूताऊ मिछ हम ये स्वभाव जेन कौंतेय निबद्ध स्वन कर्मणा कर्तुंग न इच्छसि जनमोहात करिष्यसि अवश्य पित तोर स्वभाव युद्ध करिवा कहीं क्षेत्रीय कर्म 43:18 लिखिले चैप्टर रे शौर्यं तेज धृतिरिदाख्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानं ईश्वर भावश्च ख्यातं कर्म स्वभावजम तोर लक्षण प्रकृति युद्ध करिवा प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वस्व यही कॉन्सेप्ट नहीं कि द इकोनॉमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता आपने यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो एटा बारंबार कहे दुईटी कॉन्सेप्ट तांकर नेले जे प्रकृति अनुसार मनीष कार्य करे जो प्रकृतिटा आमे जन्म बेले आणु जो प्रकृति आम देहरे रही से कार्य करे प्रकृति क्रियमाणानि अमेरिका ताको देखिला पिलाटी दिनों पिला को स्टडी कला फॉर व्हिच ही इज इंटरेस्टेड कौन पाई से चाहूची खेलिबा पाई चाहूची खेल रे छाड़ पढ़िबा चाहूची पढ़िबा पाई छाड़ किंतु भारत वर्ष रे आज पर्यंत ता ही पाइले नहीं प्रकृति क्रियमाणानि हेला नाही
ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି କଲେଜକୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ you study the character and nature of the students. You please study the nature and nature of your children. तुम देख तार मानसिकता कौन जड़े पढ़ा चाहूनी तुम जबरदस्ती पढ़ेब ताको पढ़ो सी जड़े युद्ध को जावाक चाहूनी मु अफसर होली मेजर पुरेदेवी मो छुआ को युद्ध बाहिनी युद्ध बेले से नुचिब ना युद्ध कर आउ गोटे बुद्धि कर्म सहित से माने बुद्धि मिसेले ये साते विहिता सांख्ये बुद्धिर जोगे तिमांग शुणु बुद्धिया जुगत जया पार्थ कर्म बंधंग प्रास्यसी कर्म सहित यदि बुद्धि न मिसई गोटे क्लास रे 100 पिला पढ़ुचंती जड़े चाकरी पाउची आउ जो 10 जन पाऊना कारण कौन जे कर्म सहित बुद्धिटा को मिसई ज्ञानटा को मिसई सी रेजल्टा भल करुच्ची मास्टर समस्त समान पढ़ी तेणु बुद्धिटा को युक्त करिकी कर्म कले आमे सक्सेसफुल हवा मु आपणकर समय बेसी नेबिनी आपण को टिके रिक्वेस्ट करी जहाँ परिस्थिति आसू अपथे मु जीवी कर पछे मते तिरस्कार नेपथे अच्छी जेते जहाँ सबू करी मु तार आविष्कार मथापाती ने भी मान अपमान बुकुपाती ने भी झंझा तोफान समय आसीबो जेउ दिन तुमे जाची देव मते पुरस्कार समय आसीबो जेउ दिन तुमे जाची देव मते पुरस्कार एहुची गीता नारायण संस्थार समस्त को मोर अनुरोध समस्ते एपरि कर्म करिबा दरकार किए कौन कहिबे सेथि पर खातिर न करी गीता अनुसारे गीतार वाणी अनुसारे चलंतु निंदंतु नीति निपुणा जदि वास्तुवंतु किए निंदा करि पारे किए प्रशंसा करि पारे लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम मु धनी ही जाई पारे न निर्धनी दरिद्र ही जाई पारे अद्य मरणमस्तु जुगांतरे बा जोटा मरणटा गोटे जुग पर आसीबा कथा आज आसी जाई पारे न्यायत पथ प्रविचरन्ति पथ न धीरा धीर पुरुष किए जे गीता पढ़े कौट लिखाई सही 55 नंबर श्लोक 2 अध्याय सांख्य योग ये प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोवतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते स्थित प्रज्ञ स्थित धी जार धी की बुद्धि स्थिर केतेबेले बुद्धि स्थिर हम जेतेबेले से कामनाटा तार कंट्रोल ले रहिबो कामना छाड़ी दबा को नहीं नेसेसरी फॉर लाइफ अलग जिनस नेसेसरी फॉर कंफर्ट्स अलग जिनस नेसेसरी फॉर लग्जरी अलग जिनस अमेरिकार आवश्यकता नहीं ये राष्ट्र से राष्ट्र दैट इज नेसेसरी फॉर लग्जरी ये जो कामना डिजायर अधिक प्राप्तिर इच्छा को कामना कहा जाए जेतिक अच्छी निराशिज चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह जहाँ अच्छी सेतिक चलवा दरकार शांति पाइबा जितेबले पाइबी हेबी मुंडे पशिब अशांति आसिक पहुँचब आमर वर्तमान आनंदर विषय आम पाखे प्रज्ञानंद सरस्वती अच्छा आंतर्जातिक स्तर में सी मत व्यक्तिगत भाव जानना आम गीता नारायण संस्था वर्तमान कार्य करुच्ची गीतार प्रचार प्रसार गीता नारायण संस्था मुझे व्यक्तिगत भाव में गोटे जिले से कथा सब कि बुझुची जे कथा हो निकट में जिला स्तरीय चांटिंग होता फेब्रुआरी पुणी हम जे आमे स्वामीजी पछरे अच्छु प्रज्ञानंद पछरे आम गीता नारायण संस्था रहिबो जो स्तर जेते बेले गीता नारायण संस्थार साहाय्य चाहिए आम से साहाय्य करने को प्रस्तुत अच्छु ओंकारानंद स्वामी अच्छी अशेष धन्यवाद देवी आउ गोटे मेसेज अमेरिका को यही गीता नारायण संस्था दबा को चाहिए तुम्हें ये आधिपत्य विस्तार भावना छाड़ गीता संविधान विश्वर संविधान गीता को मानि चल नचेत तुम्हें नष्ट भ्रष्ट होमिति से दिन अर्जुन को कही भगवान श्रीकृष्ण तापर से मानिले अर्जुन मानिले कौन मानिले ये नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाचित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तब करिष्ये आउ मानिष्ये शुणिष्ये नुह शुणिबी मानिबी नुहे करिबी जो लोक कहिथिला जदि मामंग अप्रतिकारं जे मु वर्तमान अप्रतिकार अवस्था रे अछि अशस्त्रंग शस्त्र पाणय
मु वर्तमान अशस्त्र धनुषर रखिदेली शस्त्रधारी शस्त्रपाणय माने मते जदि मारी दियंती से क्षमतरंग भवेत से मो पाई मंगल करब एवं उक्त्वा अर्जुन संख्यरथ उपस्थ उपाविशद विसृज्य ससरंग चापं शोक संग विघ्न मानस मानिला अर्जुन तापर से प्रसाद है तार जो विषादटा अर्जुन विषाद जोगरु से प्रसाद पाइबार कारण केवल गीतार कनसेप्ट को मानी तेणु अमेरिकावासीगण तुम्हें गीतार कनसेप्ट विश्व संविधान को मान नचेत तुम्हें नष्ट भ्रष्ट हो मु समय आपणकर बेसी नेबिनी एठी मोर वक्तव्य को शेष करी न मंत्रं न जंत्रं तदपि च न जाने स्तुति मोह न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातः तदनुसरणं क्लेशहरणं ओं सहना भवतु ओं सहनौ भुनक्तु ओं सह वीर्य करवावहे ओं दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापो शांति रसोदय शांति वनस्पतिर शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांतिरेदि शांति ओं सामा शांतिरेदि ओं शांति ओं शांति ओं शांति ओं। भगवत गीता हेउछि पृथ्वीर संविधानर सारांश ज्ञानर भंडार वर्तमान समाज रे देखा देउथिबा परिस्थितिर गभीरता को गीतार श्लोक माध्यम रे सुनाई सचेतनता सृष्टि करिवार कला केवल आपणकर ही अछि महाशय। गीता को बुझी मानी धारण करी पालन करिवार महात्म्य को बुझाइथिबारु आमे आपणक पाखरे चिर ऋणी। आज एठी ठिया होई आपण अमेरिका को देइथिबा चेतावनी निश्चय आम समस्तंक पई शिक्षणीय। धन्यवाद महाशय। जंजालर जौघरु जीवन को फेरेई जंजालर जौघरु जीवन को फेरेई यज्ञ कुंडे संघर्षर जवनिका पकेई जंजालर जौघरु जीवन को फेरेई यज्ञ कुंडे संघर्षर जवनिका पकेई जामिनी जायार सबु मोह माया तुटेई जगत हितरे आसे गीता प्रेमी आगेई जगत हितरे आसे गीता प्रेमी आगेई। जोगजन्म साधक मानकर साधनार परिधि एते व्याप्त जे सेमानकर उपस्थिति ही भरी दिए शतपद्मर बास जीवन दर्शनर मूल्यायन करिदिए जीवन को आह्लादित। जोगजन्मा गुरु जगतर गीता ज्ञान अटे तांक सार जोगजन्मा गुरु जगतर गीता ज्ञान अटे तांक सार उद्बुद्ध होइले आम ए मन सुललित हेब सबु जीवन। परम पूज्य परमहंस प्रज्ञानानंद जी महाराज को आज आम गहणरे पाई आमे सतरे खूब भाग्यवान। नाम ही यथेष्ट उपस्थिति तांकर खाली एक दस्तखत नुहे उपस्थिति तांकर खाली एक दस्तखत नुहे बरं एक आलोडनर अयमारंभर दुंदुभि। परिवर्तित समाजर भग्नांश को अनुभव करी गीता को बुझेई सचेतनतार मूलदुआ पकाइबा पई आपणकर प्रयास आज देश विदेश रे पर्याप्त। समाजर चित्र और चरित्र मानंकु पारंपरिक धारा रे छिड़ा कराइबा पई आपणकर अवदान सर्वत्र व्याप्त। हे महानुभव आपणकर उपस्थिति परे हे महानुभव आपणकर उपस्थिति परे आम समस्तंक पई आजिर ए समावेश पालटी जाइछि एक समारोह रे। हे बीर्य बिंधाणी कोटि सूर्यमणि हे बीर्य बिंधाणी कोटि सूर्यमणि ओडिया जाति आज आपणक पाखरे ऋणी ओडिया जाति आज आपणक पाखरे ऋणी। आपणक अनुपुर अच्छा
क्षमा करेंगे से माने नरसिंहपुर रु आसिछन्ति आ से माने भेटी देबा को जाउछन्ति महाकवि बनमाली दास रचित से कालजयी कृति संगी निरे चाहा बेणु पाणी की संगी निरे चाहा बेणु पाणी की चित्त वित्त चोर चिंतामणि की। सुना
ନର୍ତ୍ତକୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ